भानी तुला काले लिस्सी कट मुझे कट टिकाने ले जी मानी चाहते पन्ने बेग बोले काले लिस्सी तुम्हारे लगे अरे की कुछ लुक के देखी तो बे हाजी खाए रात बॉस ना पंदे हमें लोग करवाते के ने वो काले ली बेतन ले आओ ने जॉय टका दी बेदाओ अरे भानी चा लगने कुछ তুই না বেটা কোলাম বস না এটা সাইডে কি করব তোর বাড়তে বইতে আমাকে দে দিদি বেটা শালা বহুটাকে মেরে ফেল দিবে পরের বহুত দিবে চল দেখি हमें कुदूस कहां ने तू काली पली एक कुदूस ती मार ले चल मुखिया का तोर विचारे में चल मुखिया कौन बकर मुखिया अबे कुदूस चल तोर मुखिया का तोर विचारे में मासिर पड़े बेटी के जी हामी बेटा साला मुखिया का चल तोर विचारे में चल हां কুন্ডলে যাইবে বাগের কেমন বিচারবে আমি কোনদিন বসিনি বিচারবে কি করবি পরে বেটিয়ে কালে দিস আমাকে গেল কেন দেউই कोची की सन भाई गाँव खान भालो है ऐसे एमटी राजा के को है शहर बाथरूम पायखाना दिलिए दिए हां तो गाँव खान भालो है ऐसे दिन থেকে तो भालो तो चलो एमटी राजा को है दी गाँव खान भालो है ऐसे सुधार है ऐसे चलो ठीक मुखिया भाई एत विचार कर ले तो की सर विचार रे तोर रे एत परेर बहू के माचे के मन विचार करे दे बेटा मेरे आवे साला বার साला गाँव खान इज्जत भालो है चलो तोरा इज्जत माटी दे मिटे दिली तेरे बाथरूम में बांध के पे करे से धरना दे साला काटी बानू जी हां साला बाटे साला काटी बानू अरे साला बाटे साला एक काम को ढंग नहीं साला साला भगवान आराम से बान कर बो बेटे काउन मासे सालार बाटे सालारा लोकर बो बेटे इज्जत जानना এখন মুখে রে এমডি রাজা কো এখন সর বাতে বাথরুম দে দু আবে কুদ্দুস তোরা তো ভালো নাম আছে বে তুই লোকের বেটি কালে কেন দিতে গেলি লোকের বউ করবে আমি যাবে চুরি করে খাওয়া দিতে দৌড়ে বেঁধে যায় তুই কালে চুরি করেছিলি আগে কয় এটা কথা আমি কোনদিন আমি কালে চুরি করে আমি বলতে করলে তুমি বাড়িকে দিতে তো বানি আমাকে বানিকে পুজো বানিকে টাকা লেছে লেলে আমাকে বানি আর ওকে যে গোড়ালাম কেমন কালাই তোর ভানিকে তুই ডাকতো তোর ভানিকে কিসে তুই কালে দিতে গেল তোর ভানি কিসে তুই গেল দিলে ডাক তুই বানি কোনটা আগে ডাকতে ডাকো ওকে মুখে মেম্বার এ মেম্বার ভাই ওকে ডেকে গেলেছে তো ওয়ানিটা কোনটা সে ডেকে গেলেছে কেমন উজাল দিলে ডেকে গেলেছে যাও সালার বাটা সালারা ইদা যা চলো মুখে ডাকছে তোমাকে এলো মুখে এ সালার বাটা সালারা কালে দিতে গেলে কালে দিলিল না আর মারলি গার্লফ্রেন্ড দিলি ए सालार बेटा साला तो काले दीते गल तो काले केन लिल्ला गेल केन दिली हाजी চুরি করে মানে কিন দেবো আরে কুদ্দুস ভাই যা হওয়ার হয়ে গেল জরিমানা যেটা ডাক্তার খরচা হবে আর 2-4 হাজার টাকা খাইবে ভালো মন্দ আগে 2-4 হাজার টাকা দিলে ভাই সব ঝামেলা খতম লোকে জানকারি করিস না এমডি রাজা কে হ্যাঁ বাড়ি বাড়ি বাথরুম দিলিয়ে দিব আমি 8 টাকা দিই আমি ভানিকে যাই পরে বল